Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver tous ce soir, de retrouver tout ce monde après une pause qu'on a faite. On revient aux formations webinaires et j'aime beaucoup faire ça et c'est un grand plaisir encore une fois ce soir de vous retrouver à cette occasion. Alors je vais vous montrer ma présentation. J'espère que vous la voyez maintenant à l'écran. Je sais qu'on a des invités du monde entier, on peut dire, aujourd'hui. Donc, si vous voyez la présentation, vous pouvez mettre un petit cœur pour montrer que vous voyez bien la présentation. Donc, je vois beaucoup de mains levées, je vois que vous êtes là, et c'est un grand plaisir pour moi donc de commencer. Et on va passer maintenant à un produit qui depuis peu de temps a rejoint la gamme Life. C'est un produit qui suscite beaucoup d'intérêt. Et une gamme de produits qui lance beaucoup de questions, qui suscite beaucoup de questions par email, pendant les formations, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que, sur demande de la communauté, on a décidé aujourd'hui, encore une fois, de rappeler ces informations les plus importantes donc au sujet de la gamme Life Pure Formula. Et j'ai préparé pour vous plusieurs diapos, plusieurs informations qui vont un peu répondre à vos questions. Et je pense que c'est des informations qui seront très précieuses et que vous allez garder avec vous suite à cette formation. On a 10 produits remarquables, appelés en général monoproduits. Mais finalement, c'est pas vraiment des monoproduits, c'est 10 suppléments, compléments alimentaires. Euh, c'est un élément très important de la gamme BioLife. Et ces 10 produits de la gamme Pure Formula devraient être un contact important avec vos partenaires financiers, avec vos partenaires de vente. Et il y a des gens aussi, il y en a de moins en moins, qui ne connaissent pas la marque Duolife et des gens qui n'ont jamais entendu parler de Duolife, il y en a encore, et des gens qui voudraient essayer nos produits, mais qui ne savent pas forcément, qui ne font pas encore forcément confiance à la marque. Eh bien, ça peut être un très bon exemple, une très bonne entrée en matière Pure Formula. C'est pour ça qu'on l'a ajouté à notre portefeuille de produits. C'est pour nous permettre de plus facilement avoir des nouveaux partenaires qui voudraient rejoindre notre communauté ou alors peut-être pour intéresser des gens par des compléments alimentaires, des gens qui autrement ne rencontreraient pas Life. Je vois aussi souvent des gens, je vois aussi souvent, pardon, des avis exprimés sur lesquels c'est dur de recommander les compléments alimentaires parce que leur composition est compliquée. Parfois, c'est difficile de se souvenir effectivement de la recette, des ingrédients. Et je ne parle même pas de se rappeler de toute la recette, mais même les ingrédients les plus importants. Parfois, c'est difficile. C'est difficile de retenir. Il peut y en avoir beaucoup. Et là, on devance un peu ses besoins et on simplifie les choses et on essaie de partir des besoins du marché. Pour la plupart des gens qui recherchent des compléments alimentaires, euh, on part de leurs besoins et on essaie de répondre à ces besoins. Et c'est pour ça que nos compléments alimentaires sont très liés à la marque Duolife. C'est-à-dire que la marque Duolife est très associée aux compléments alimentaires depuis de nombreuses années, depuis plus de 10 ans, depuis une douzaine d'années, on, on est associé à des compléments alimentaires. On connaît très bien le marché des compléments alimentaires. On sait très bien comment créer des compléments alimentaires intéressants, même dans le cadre de produits qui ont l'air très simples, un seul ingrédient. Et là, je vais faire des comparaisons avec qui existe sur le marché
pour vous montrer un peu que nos compléments alimentaires de la gamme Pure Formula, ce sont peut-être des produits simples, mais ils ont beaucoup d'applications. Ils ont beaucoup d'applications et ils ont des usages bien établis. Alors maintenant, nous avons ici des produits, des ingrédients qui sont reconnus par les destinataires potentiels, même des produits, même ceux qui utilisent rarement des compléments alimentaires. On a choisi ces des produits pour faire en sorte que les ingrédients soient associés par les gens qui en entendent parler déjà dès la première fois. Par exemple, le ginseng, la mélatonine, ce sont euh, des, des mots que la plupart des gens comprennent déjà, contrairement à d'autres produits comme Complete Formula ou le nom ProSelect ou d'autres que les gens connaissent peut-être moins de composition. Et donc, pour avoir de nouveaux partenaires business, c'est important aussi d'avoir ces noms qui déjà évoquent quelque chose, ces noms de compléments alimentaires, et ça facilite beaucoup les recommandations. Et c'est cette simplicité de recommandation, cette facilité de recommandation, c'est non simple, qui désigne directement la substance active, eh bien, cela devrait vous permettre d'avoir une coopération plus facile. Et d'ailleurs, cette recette simple, c'est quelque chose qui vous permet très facilement, qui vous facilite l'utilisation individuelle, individualisée, personnalisée. Parce que souvent, il y a des gens qui cherchent un ingrédient bien précis, parce que le médecin ou le pharmacien l'a recommandé, ou quelqu'un d'autre l'a recommandé. Et donc, pour un problème de santé bien précis, on a une substance, un ingrédient qui a été recommandé. Par exemple, la vitamine D3 ou de la mélatonine. Et les gens, la personne intéressée recherche un ingrédient bien concret. Et les gens ne vont pas forcément vouloir une recette compliquée avec plein d'éléments, comme par exemple nos liquides, nos complete formula ou les liquides. Les gens ils vont préférer, souvent, quand ils ont un besoin précis, ils vont préférer cibler une substance précise. Et donc, ces 10 propositions que vous avez de mono-produits, donc Pure Formula, ce sont des leaders du marché. La plupart de ces substances actives, de ces substances actives donc, sont déjà bien connues en raison de leur propriétés sanitaires. Il y en a même une partie qui, on peut dire, est à la mode, qui souvent dit, ah tiens, est-ce que tu prends de la ashwagandha, euh, du ginseng ou de la vitamine D? Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une question de mode, d'application bien précise. On peut presque dire, prendre le risque de dire que c'est des produits à la mode pour certains, mais nous, avant tout, on me dit que ma connexion est pas stable. Si on m'entend pas aussi, dites-le moi. Je pense que ma connexion Internet, normalement, elle est bonne. De mon côté, ça a l'air de fonctionner. Powiem tylko, że słychać bardzo D'accord. dobrze. Słychać bardzo Oui, dobrze. on t'entend très bien. On t'entend très Okej, bien. dobrze, dziękuję bardzo, bo miałam tutaj taką Bon, bah, je informację, że continue parce que j'ai vu pośrednik, s'afficher gdybyśmy mieli pominąć un message que ma treść connexion ważnej était mauvaise, informacji. donc je vais Okej, voulu super, już wszystko vérifier. widzę, więc być może Oui, jakoś opóźnienie też dociera sygnał. Także donc na en fait, pewno kierowaliśmy się w procesie tworzenia tych on receptur s'est przede orienté wszystkim vers po to, une żeby création de takie dla recettes, całego portfolio Duolife ze comme pour stosowania tout naszych le portefeuille du produktów Life. płynęły konkretne On korzyści veut avoir dla des samych intérêts très końcówek. To już précis wielokrotnie de ces powtarzane produits przy parce qu'on każdej répète très okazji. souvent à chaque occasion.
que partner, nasza osoba, z którą nos partenaires, współpracujemy, czy my sami les gens avec qui on ocenimy travaille ou dany nous-mêmes, produkt, czy to on suplementy, évalue un czy tylko produit, un ze complément względu na alimentaire te efekty, które on wywoła, czyli na jego działanie. selon les I to effets que l'on zostaje tak observe. naprawdę na końcu, i to Et c'est jest ça qu'on jedyny garde pour motor la fin. napędowy do Et c'est kolejnego la seule chose qui zakupu, nous ponowienia pousse zakupu, à albo faire też l'achat rannego suivant du stosowania produit ou d'utiliser suplementacji régulièrement do un sukcesu complément alimentaire. C'est ça la clé du biznesowego i succès, c'est de do voir les effets. zdrowotnego. Et Nasza Pure Formula jest c'est la clé pour le succès wyróżniająca się na business tle comme innych sanitaire. Donc, produktów, które nos znajdziecie produits Pure w Formula, sklepach czy nawet w aptekach. ça se Zaraz po distingue des produits kolei disponibles en przejdę pharmacie dans les po tych magasins. punktach, będę się starała to Je vais prendre des udowodnić, exemples ale très tutaj concrets pour le tak prouver. bardzo ogólnie dla całej Euh, linii możemy też Sur wskazać, toute la gamme, on że peut dire bazujecie przy que naszych recepturach on przede se wszystkim base na bardzo wysokiej jakości sur składnikach des ingrédients de très haute ponieważ qualité, są to comme skoncentrowane toujours. porcje Ce sont des portions wyselekcjonowanych składników concentrées pochodzenia d'ingrédients sélectionnés, naturalnego, d'origine które naturelle, właściwie wszystkich przypadkach et naszych dans toutes les circonstances, suplementów z linii Pure Formula notre są gamme dodatkowo dans nos produits de la gamme Pure standaryzowane Formula, c'est na zawartość des produits cząstek aktywnych, standardisés, de la ale substance też active est jasne mają standardisée. po prostu działanie Et ces substances prozdrowotne. actives Ta ont standaryzacja to jest une action bénéfique pour la taka santé. Donc, cette gwarancja tego, że standardisation, c'est une garantie. porcja C'est une garantie que la zawarta w portion danym suplemencie diety contenue dans un complément bioaktywnym alimentaire, będzie zawsze pour cette substance bioactive, stała i euh, efektywna, czyli taka, która on aura wywołuje toujours un konkretny produit efficace efekt qui prozdrowotny, entraîne des effets będzie sanitaires, działał. des bienfaits sanitaires ciblés. Będziemy tutaj wielokrotnie mówić i to też jest jeden z bardzo ważnych możliwość Donc, stosowania il y a wybranych beaucoup oświadczeń zdrowotnych de pokazujących, possibilités, jak działa d'effets bénéfiques pour dany la składnik santé, et on aktywny. peut voir comment fonctionnent les Te substances oświadczenia actives. zdrowotne są obecne także na Et etykietach actuellement, produktowych większości z tout cela est visible naszych sur l'étiquette du suplementów produit, diety z linii Pure Formula. sur la Czyli plupart des produits Pure na Formula. Donc, opakowaniu, gdy sur napiszecie tutaj węgiel l'emballage, czy melatoninę, na par exemple avec opakowaniu le znajdziecie ginseng, la mélatonine, nieco prosta on a une informacja, information en co une powoduje, phrase très simple w jakim przypadku pour dire warto pour qui c'est recommandé, dans stosować quel taki cas c'est suplement intéressant dietetyczny. d'utiliser ce complément alimentaire. Nasze produkty Et donc nos produits, oczywiście nie zawierają żadnych bien niechcianych sûr, n'ont dodatków, nie są aucun oparte na składnikach additif non pochodzących souhaité, od ils sont basés organizmów sur des genetycznie ingrédients, modyfikowanych, nie il n'y a zawierają pas sans OGM, il n'y glutenu, a pas a de składniki gluten aktywne są zamknięte et w les substances docelowo actives wzmianych sont kapsułkach, dans des stworzonych z capsules que vous connaissez bien pochodnej et qui sont organicznej pochodnej composées celulozy, tak zwanych de kapsułkach cellulose d'origine HPMC, organique. Donc, które c'est des capsules są HPMC bardzo qui sont wyselekcjonowane i dobrej soigneusement jakości sélectionnés kapsułkami brandowanymi. To są et jakościowo de très bonne świetne, qualité, qui ont une très grande jakościowo świetny qualité, produkt i te euh, un très haut niveau de kapsułki, qualité. Ces to capsules, już na pewno większość z osób wie, la ale być plupart des może gens le nie savent, każdy słyszał, mais peut-être que tout le monde n'en są a pas encore entendu parler, eh jako bien c'est jeden que ze składników zawartych wewnątrz kapsułki. donc Dopiero les po substances actives sont zawarciu dans la składni rozpada capsule się ta kapsułka w et żołądku, cette capsule en fait ma tak zwane n'est pas przedłużone, a właściwie dégradée dans opóźnione l'estomac. En fait, il y a une dégradation retardée opóźnione uwalnianie i dopiero avec kiedy żołądka, gdzie wiecie, że une, pochodzi z c'est seulement dans l'intestin et non pas dans kapsuły l'estomac może que le produit est składniki diffusé, aktywne que les suplementów substances actives sont diety i diffusées. prowadzić do Et donc, cela zmniejszenia permet efektu. euh, de, Tutaj dzięki tej d'en renforcer kapsułce les effets. Donc, składniki są doskonale les zmonione przy ingrédients tym kwasowym sont i są libérés transportowane aż do et pierwszej właściwie transportés jelita dans les jego intestins. następnicy i dopiero tutaj są Et c'est uwalniane là przez qu'ils sont libérés sieć dans le duodénum, jelit l'intestin, i sous forme pure uwzględniania et non z tego modifiée, ce qui pokarmu permet leur węglowodorów i assimilation par le système korzystamy tak digestif. Et naprawdę grâce à cela, maksymalnie z tych on en efektów tire les meilleurs prozdrowotnych, bénéfices które pour la zebrane santé. przez nas składniki aktywne
ze sobą et niosą. donc les effets qui I correspondent à zaczniemy ces po kolei substances tę actives qu'on a opowieść o sélectionnées. wszystkich Donc maintenant, un peu pour vous raconter un produktach. peu les Opowieść détails des myślę 10 dość ciekawą i poukładano produits. w sposób charakterystyczny, by stworzyć z tego faktycznie taką On a ciekawą historię. donc une To nie znaczy, że histoire oczywiście très będę intéressante de ces rekomendować produits. każdej osobie Ça ne veut pas dire qu'il ne faut przeczytać pas les recommander tous les prawo, 10 które ono à chaque personne, wypowiada, c'est pas de ça qu'il ale z s'agit, drugiej strony mais są d'autre one tak part, skonstruowane, ils sont że conçus teoretycznie, de gdyby manière à ce que ktoś chciał, théoriquement, to mógłby si quelqu'un veut, skorzystać il jednocześnie z pourrait większości tych euh, suplementów en i utiliser la produktów. plupart Zaczniemy od produktu, który na parmi toute la pewno gamme. On va kojarzy commencer par un się produit każdej osobie, que która kiedykolwiek tout le miała do czynienia monde z connaît, tous ceux qui produktami ont eu suplementacyjnymi, czy w affaire à ogóle des compléments chociaż z alimentaires podstawową wiedzą ou na alors temat des gens qui ont eu des naturalnych connaissances de base składników sur les ingrédients pożywkowych obecnych naturels w naszych pour la życiach, santé obecnych w roślinach. I présents tutaj dans les plantes. Et donc, jako pierwszy będzie le premier produit que l'on a chciano się ici, omówić żeńszeń. c'est le Żeńszeń ginseng. Alors, le oczywiście, tak jak ginseng, powiedziałam, składnikiem, który c'est każdy un zna, ingrédient que tout le monde każdemu wydaje connaît się przynajmniej znany, et znajomy, który que każdy donc tout le monde connaît au moins le kojarzy nom. właśnie z tym działaniem poprawiającym aktywność umysłową i Ah, aktywność alors, fizyczną, c'est taką un trochę produit qui permet de energetyzującą renforcer skutkiem, l'activité ale zarazem mentale et każdy może physique, mais powiedzieć, że z aussi, on peut tous preparatów z dire que żeńszeniem na ces rynku produits au suplementów ginseng diety jest sur le ogromny. marché, I il y są en to a produkty beaucoup. naprawdę Ce sont bardzo, des bardzo produits różne, o bardzo różnych très też différents, cenach. I au pasuć prix très pytanie, différents. dlaczego akurat Et on peut se mój demander potencjalny pourquoi partner biznesowy, czy un, dlaczego un ja, partenaire, nos partenaires albo business ktokolwiek z Was miałby potentiels wybrać ou qui que ce soit peuvent właśnie vous żeńszeń demander pourquoi je choisirais Duolife. celui, le I tutaj ginseng od de Duolife et razu pas un autre. przychodzę z Eh bien là, il odpowiedzią y a une na to réponse pytanie, à cette która pokryje question się z tym, co już mówiłam wcześniej, a qui mianowicie correspond à ce nasza que je vous ai dit plus tôt, kompozycja, c'est-à-dire que notre receptura composition, tego notre produktu, mimo recette iż jest de to ce tak produit, zwany monopreparat, czyli ta forma c'est prosta, un składa monoproduit, się ta c'est la forme la plus kompozycja simple. z trzech Malgré tout, gatunków, z trzech on a składników trois aktywnych. ingrédients, Mamy trois tutaj substances trzy actives, c'est-à-dire qu'on a różne gatunki trois żeńszenia, euh, które łącznie razem catégories dają particulières de nam ginseng bardzo qui wysoką ensemble porcję nous donnent une składników portion très aktywnych. élevée de To substances jest actives. ogromny wyróżnik, bo Et c'est żaden vraiment inny une grande partner différence avec la może concurrence parce qu'il n'y pochwalić a pas się d'autres zawartością aż trzech d'autres różnych produits sur le gatunków marché żeńszenia qui w swoim utilisent trois składzie i variétés każdy z tych de gatunków jest ginseng et standaryzowany na zawartość tzw. chacune est glicerydów standardisée oraz euh, elektrolizydów, które avec la mają quantité działanie de sprzyjające l'hétéroside, d'éleutéroside dobrej et psychiki fizycznej i umysłowej. qui sont Uwaga, nécessaires każdy z tych pour améliorer gatunków notre condition żeńszenia physique et działa mentale. Et nieco donc, inaczej et i ta chacune de kompozycja ces w variétés odpowiedniej va à une action proporcji légèrement daje différente. Et efekt, avec les który proportions qu'on naprawdę a, przy c'est un regularnym effet stosowaniu qui, avec oddaje się un jako usage régulier, que taki vous allez dobry czynnik ressentir. Et vous wsparcia allez waszej ressentir energii, un kondycji soutien de fizycznej votre oraz énergie, de umysłowej, bez votre poczucia condition takiego physique et mentale, nabudowania, przeenergetyzowania. sans vous Czasami sentir un peu spotykamy trop się énergisé, comme z parfois takimi ça pourrait opiniami, être le że cas pour des stosowanie gens żeńszenia qui może peuvent avoir l'opinion sprzyjać que si on utilise powiedzmy du zniszczeniu ginseng, krwi, ça może peut faire powodować augmenter la właśnie takie tension, ça peut odczucie on peut entendre ces nadmiernego opinions pobudzenia, que ça takiego peut un peu être ciągłego avoir picia un effet kawy, surexcitant, która comme si on buvait gwarantuje, tout że le temps du dzięki tej café. Eh bien kompozycji là, on peut będzie vraiment wszystko garantir ok. que grâce à cette Dlatego, że composition, il n'y a o ile pas żeńszeń cet effet, parce que le koreański, ginseng czyli ten coréen, klasyczny żeńszeń, donc le bogaty na classique, hein, le wszelkie coréen, enzymy qui est i riche, żeńszeń syberyjski, to jest z kolei et rzadki le gatunek żeńszenia sibérien, obecny w qui est beaucoup plus suplementacjach, rare, one qui est faktycznie présent dans te notre składniki produit, mają taki ces deux efekt ingrédients ont energetyzujący, un effet sprzyjający takiej énergisant dobrej, qui dobremu renforce samopoczuciu, takiej dobrej kondycji umysłowej, le trochę bon kawa, ale état bez physique, un peu efektu comme le właśnie café, mais przehypowania. O sans tyle ten effet trzeci de składnik, zwany surstimulation. żeńszeniem Et le troisième ingrédient, amerykańskim, jest américain, le bardzo, ginseng bardzo américain, specyficzny i il est udowodniono, très że jego spécifique et on a prouvé que jego ces ingrédients komponenty actifs działają inaczej. ont une action One nie différente powodują et ne provoquent pas takiego
cette surénergétisation, c'est plutôt tonifiant. Mnie to zawsze się tak zapamiętuje, że Alors moi, ce dont je me same rappelle à choroby chaque fois, c'est qu'aux nowotworowe États-Unis, kładzie się na on taki insiste dobry beaucoup nastrój. sur Zazwyczaj cette, bardzo osoby dbają też o tą kondycję ce sentiment de bien-être psychologiczną i rozumieją jej ou znaczenie w l'état kontekście psychologique, que les całego gens organizmu jako comprennent całości. ce sentiment de Dlatego bien-être niełatwo global. Et zapomnieć, donc, że rzęsień c'est amerykański pour to jest ça qu'on taki peut souvent, c'est facile de se gatunek, souvenir que le ginseng américain, nasienia, który ma takie działanie tonizujące, c'est une variété wyciszające, qui est poprawiające tonifiante, nastrój, calmante, stymulujące tranquillisante, qui absolutnie do améliore tego dobrego l'humeur et nastroju, qui est dobrej stimulante, siły mais dans le sens de la bonne emocjonalnej. humeur, I taką de la pozycję bonne akurat te force składniki émotionnelle. razem Et daje nam sa efekt, composition avec les trois ingrédients, który możecie obserwować w c'est ça qui indywidualnym nous donne un effet stosowaniu qu'on peut Duolife observer żeńszeń. Dlatego to en jest utilisant Duolife Duolife żeńszeń, Ginseng. Et a c'est nie pour po ça prostu que on żeńszeń, a ponieważ Duolife ta Ginseng et kompozycja, pas która juste tutaj została ginseng. C'est pas la przygotowana, même chose. Parce que cette jest composition que nous avons potrzebna préparée, właśnie w kontekście c'est quelque chose qui est długotrwałego vraiment wpływu na kondycję fait zarówno pour naszego układu garantir le bon fonctionnement de immunologii, czyli notre naszej système immunity, ale też de notre corps et pour polegać notre na activité naszym physique. dobrym nastroju Et ça maintient o aussi naszym notre bonne dobrym humeur samopoczuciu et notre umysłowym i dobrej notre bien-être koncentracji. mental et notre concentration. Jednocześnie, o tym jeszcze nie wspomniałam, Mais żeńszeń je jest ne l'ai pas dit, le ginseng, najbardziej je n'ai pas encore dit, znanym c'est l'un des produits les plus aktywującym connus pour, tych en tant qu'adaptogène. roślinnych adaptogenów. Parmi les Adaptogen to adaptogènes taka grupa végétaux. Alors, un adaptogène, c'est związków un aktywnych, grupa groupe roślin, de grupa substances actives, de plantes, et składników ainsi de suite, roślinnych, które d'ingrédients mają végétaux qui zdolność ont pour zwiększania effet odporności de organizmu renforcer na la narzucone warunki résistance du środowiskowe. Tu nie corps aux chodzi conditions tylko i environnementales wyłącznie défavorables. o niską Et temperaturę, donc, ça która może peut être zaszkodzić la naszej température odporności, ale basse chodzi qui przede peut nous wszystkim faire o baisser notre immunité, mais ça peut wszechobecny w tej être chwili aussi na świecie, w codziennym życiu naszym stres. tout le stress qu'on a au quotidien Organizm dans la vie. reaguje na Donc, stres notre naprawdę organisme répond bardzo au stress intensywnie, avec beaucoup d'intensité rozregulowując tak naprawdę et homeostazę ça gospodarkę, contraint hormonalną, l'homéostase du corps, hormonoprzekaźnikową, les co powoduje neurotransmetteurs et tout ça, zaszłością samopoczuciem ça i fizycznym, i fait empirer notre umysłowym. état, I umiejętność notre radzenia sentiment de sobie bien-être organizmu et ze notre état. Donc, stresem to la sami na façon pewno du doskonale corps de wiecie, gérer le że stress, osoby, vous które savez dobrze probablement que radzą les sobie gens ze stresem, qui które se umieją débrouillent bien avec le stress, qui znaleźć się tiennent bien le w stress, qui środowisku, które arrivent à się s'y łatwo retrouver dans un ciągłej environnement presji, de są po pression prostu constante, eh bien, ce bezpieczniejsze, sont są bardziej stabilne des emocjonalnie, gens plus są stables zdrowsze. Natomiast takie émotionnellement et en osoby, meilleure santé. na Mais ces które gens-là, stres działa destrukcyjnie, które mais il y a w aussi d'autres sytuacji personnes sur qui, ciągłej lesquelles le stresu stress est popadają destructeur. faktycznie Et w le stress, donc, różnego rodzaju kłopoty ça pose différents psychologiczne, problèmes nałogi, psychologiques, czy też na différentes, przykład częściej chorują, ponieważ différentes osoby, które w takich maladies, upadkach upadłościowych, te dépendances, parce osoby que ça affecte le système zdecydowanie immunitaire. Eh bien, ces obecnie gens-là, są bardzo évidemment, à l'évidence, ces gens-là pokrzywdzone względem tych osób, które dobrze sont radzą très sobie affectés par rapport ze à celles qui stresem. I tutaj pomocne tiennent dla nas bien le są stress, właśnie entre guillemets. Et adaptogeny, donc, ça nous czyli montre te bien składniki, które l'effet des pomagają adaptogènes, nam c'est-à-dire des radzić sobie ze ingrédients stresem. Naprawdę qui warto nous jest aident à nous en regularnie sortir seuls face au stress. stosować Et donc, c'est adaptogeny w important suplementacji po d'appliquer to, aby régulièrement des adaptogènes zauważyć, jak z czasem zaczniemy coraz pour bien lepiej comprendre radzić comment, avec sobie le w temps, on trudnych commence warunkach à mieux se okolicznościach, które débrouiller dans des conditions jeszcze difficiles, des niedawno circonstances wywoływały w difficiles, nas là où niekorzystne encore efekty, il y a peu de czyli, nie temps, wiem, ça stres avait un pracy, effet nagle défavorable. będzie Donc, par exemple, le mniejszy. stress au Stresy, travail, które et puis wywoływały pewne soudain, ce stress au trudności, travail sera nagle moins okaże fort. się, że Ou zupełnie le inaczej do niego stress, podchodzimy i powoli zaczniemy on zauważać, że va ten dobroczynny l'appréhender de manière wpływ complètement właśnie différente et on va stosowanych adaptogenów. Jedną avec z le nich temps comprendre żeńszeń, les effets zobaczcie, bénéfiques w portfolio du ginseng. Mais en fait, Bioformula regardez są dans aż notre, trzy la gamme składniki o Bioformula. takim działaniu Pure Formula, il y a adaptogenickim. I trois właściwie te ingrédients pozostałe adaptogènes. dwa są nawet cenniejsze, jeżeli chodzi o Et to, les deux to autres sont même encore pozytywny plus wpływ, to importants ten dobroczynny wpływ pour na l'effet de wpływ l'organisme, na organizm w kontekście stresu. l'effet sur Jest to l'organisme dans le cytrynik contexte du stress. chiński, czyli Schizandra Il y hindensis, a to jest ten żółty le nowotworowy, citron i chinois, donc ashwagandha. Schizandra. Ashwagandha jest
les baies de znane schizandre et l'ashwagandha. Et l'ashwagandha, c'est to trochę tak une jak substance active qui est żeńszeń. assez connue, un peu comme Prosimy le hasło ginseng. ashwagandha, to najczęściej Si vous regardez gdzieś tam po ashwagandha, polsku wychodziła go, no tak, 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 słyszałem, souvent tak, les fajnie, gens en ont nawet entendu można parler, smakować, ils ont takie déjà entendu parler, oko, ale ils z connaissent déjà. hasło o Ils savent pas uszkodliwo. exactement quels en sont les effets, Natomiast mais jest w bon, tym kawie pewna en rzecz, général, której souvent w les gens cytrynie en ont entendu parler. większość osób En ont robi entendu parler. Mais zastrzyk si on parle i stwierdzi, de że nie receptuje citronnier cytryny, chinois, nigdy nie słyszała o les gens, cytrynie ils vont i nie pas wie, dlaczego connaître do tej et cytryny ils vont vous stosować dire, répondre souvent qu'ils ne savent pas pourquoi ils devraient antycystycyk. utiliser ça. Et Słuchajcie, to pourtant, jest le jeden z citronnier chinois, najsilniejszych adaptogenów, l'un jakie des są dostępne na adaptogènes les plus rynku, puissants qui sont który to disponibles sur le składnik, marché. który Et to alors cet akurat zawiera, ingrédient, cette jest plante standaryzowana, ten est ekstrakt, który tam standardisé, zawarty w l'extrait est tej Pure standardisé, Formula, jest standaryzowany c'est na zawartość standardisé schizandryny. To jest sous forme składnik de właśnie schizandrine. aktywny, Et który donc, ma arcysilne c'est właściwości un produit adaptogenne. qui a Jeśli będziecie des stosować capacités sam adaptogènes cytryniec, très zobaczycie, że puissantes. po Si on kilku utilisait juste miesiącach takiej le adaptacji citronnier naprawdę chinois, będziecie euh, widzieć en ten utilisant wzrost ça, vous odporności organizmu verrez na niekorzystne l'augmentation czynniki, de które są bodźcami zewnętrznymi, l'immunité. które Et cały donc, czas nas atakują. on a d'autres Przy produits, czym, widać l'immunité, tutaj na je veux dire slajdzie, contre toutes les attaques contre un système adaptogeny immunitaire. mogą być bardzo różne, Et donc, les bo adaptogènes peuvent être très wpływ na différents. odporność na stres, a Ils peuvent zarazem na renforcer notre takie résistance jak au żeńszeń stress czy et nous cytryniec, donner de l'énergie, można je comme le łączyć ginseng ou le razem, citronnier. On peut les okazać się. associer Można łączyć razem si vous wszystkie vous posez trzy la question. preparaty, które tutaj znajdują się na slajdzie. Natomiast zobaczcie, że Et trzeci z vous adaptogenów, voyez czyli que le ashwagandha, troisième ashwagandha adaptogène, bardzo c'est-à-dire lubimy na reklamach, to l'ashwagandha, taki składnik, qui est który plus dobrze jest connu w comme un sojusze z warzywem. ingrédient To jest takie utilisé pour vitality, le bien-être, longevity, z tym la vitalité, kojarzy la się longévité, eh bien, ashwagandha, c'est żeńszeń i avec ça teraz qu'on powinien Wam się associe skojarzyć l'ashwagandha, le cytryniec, ginseng et ale maintenant le ashwagandha jest citronnier nieco chinois aussi. inna. Mais l'ashwagandha, Jest c'est un peu świetnym différent. preparatem pod tym kątem, C'est że une zawiera préparation adaptogen, czyli remarquable zwiększa naszą qui odporność na stres, ale zarazem contient des może adaptogènes et być nous aide à lutter contre le stress et uspokajające, aussi może avec nie un być trójdniowe, effet ale takie calmant, kontynuujące, tranquillisant, mais en wyciszające. tout cas Dzięki temu tonifiant ashwagandha et jest calmant. Et uniwersalnym donc l'ashwagandha, adaptogenem, który c'est można un też adaptogène stosować wieczorem universel qu'on peut dla aussi lepszego utiliser le soir. snu, dla takiego spokojniejszego snu, Pour un meilleur sommeil, un sommeil plus który tranquille. Ce jest n'est pas wymagany un po pierwsze do produit jakiejkolwiek qui va adaptacji, être które cité parmi mają les premiers ułatwiać quand on zasypianie, parle ale długotrwale de produits stosowana ashwagandha qui aident à naprawdę s'endormir. pozwoli En Wam revanche, à long lepiej terme, spać, c'est vrai que c'est quelque dać chose qui va vous więcej permettre d'améliorer skorzystać z votre regeneracji sommeil, nocnej. Tutaj qui va faire en sorte que votre sommeil ciekawe rozwiązanie, bo vous czasami są régénérera osoby, plus. które Il y a mieszkają parfois w des gens budynku qui ne cherchent pas non plus un energochłonnym, na projet qui przykład va czują się leur donner de zbyt l'énergie podbuzowane, parce que ce sont des gens qui en ont albo déjà peut-être même nie trop mają à siły revendre, ze względów qui cherchent czasowych, plutôt na przykład à se możliwości calmer. stosowania jeszcze Des gens dodatkowych aussi qui n'ont produktów parfois pas rano, la kiedy już tego possibilité bardzo dużo, bo d'utiliser stosujemy d'autres inne preparaty. produits I wtedy le otwiera się matin cała parce qu'il y en a kuchnia d'autres, tout simplement, on ne peut pas tout supermożliwości faire. Et ça, c'est une zarekomendowania occasion qui se adaptogenów, présente parce que ça permet który jeden zwiększa d'utiliser un odporność adaptogène. C'est un organizmu produit qui va południowo, améliorer ale la może być zastosowane capacité de wieczorem. I to jest l'organisme, un produit qui naprawdę peut être świetna utilisé le innowacja i soir, ce bardzo qui est une cenna. My excellente z tego nouvelle. bardzo korzystamy tutaj, jeżeli chodzi o C'est une chose à laquelle on a stosowanie beaucoup możliwości recours chez nous, rekomendacji. chez DioLife, I bardzo dans często les possibilités de mama, czy to recommandation. ja, czy ktokolwiek z Et que ce soit radiologów ma moi taką ou możliwość d'autres gens aussi suplementacji du conseil wieczornej, scientifique, parlent de wymieniamy l'utilisation de ce ashwagandę jako produit. Quand on ten parle składnik, który jest des produits du bardzo soir, on parle beaucoup de uniwersalny, który może l'ashwagandha. C'est un des produits pory qui dnia, sont której les plus stosujemy. conseillés O cytrynce le już soir. powiedziałam. Alors Dodam celui-ci, j'en ai déjà tylko parlé. właśnie, że jest J'ajouterai simplement que standaryzowany na zawartość c'est schizandryny normalisé i ta pour ce qui zawartość est schizandryny jest de maksymalna w la suplemencie teneur en żeńszeń i ona schizandrine. może być w ogóle zastosowana w suplementacji, jeżeli chodzi C'est le o maximum pour ce qui est des suppléments budżet alimentaires. Unii Europejskiej Des, dotyczące des consignes ont été mises składników par l'Union européenne concernant la teneur cytotoksikowych czy suplementacji. en Jeszcze będę tutaj schizandrine des troszeczkę suppléments powtarzać. alimentaires. C'est une information qui Jeśli réapparaîtra d'ailleurs weźmiemy aujourd'hui. Nous nous basons stosujące la nasze plupart suplementacje, du temps, maksymalny lorsque nous dopuszczalny créons kład nos tlenku, produits, jak justement najbardziej sur les nacisnąć ten doses citryniec na maximales, koniec l'idée étant de wypadków. presser le citron jusqu'à la Także dernière taki goutte składnik pod kątem
toutes les prozdrowotnych, substances actives ale pour pour le pamiętajcie, meilleur de votre że santé. nasze produkty En są même temps, gardez à mniejsze l'esprit que nos narodowości. produits sont des produits Wystarczy internationaux. dzisiaj ogrom osób, Avec nous aujourd'hui również spoza Polski, de nombreuses i personnes mamy tak naprawdę qui sont okazję z connectées Was, et qui dostosowując viennent d'autres pays que la Pologne. suplementację i Donc, możliwe gardez à l'esprit lorsque vous substytucje utilisez do ces etykiety produits qu'il est important que wszystkich les choses krajów soient en europejskich. accord avec les Dlatego consignes zwracać des États uwagę membres, na de votre etykietę État membre de typową, l'Union na européenne, si vous êtes dans etykietę l'Union européenne, de votre pays d'une własnego manière générale. Donc, języku, regardez w l'étiquette, języku regardez danego ce qui est kraju, écrit dans ponieważ votre langue. Les wytyczne étiquettes dotyczące sont stosowania traduites niektórych składników dans toutes aktywnych les langues różnią się nawet euh, pomiędzy krajami Unii nécessaires. Il Europejskiej. existe des To différences, wszystko non znajduje seulement się d'un w pays à l'autre, tych même wytycznych, entre États membres odzwierciedlone są de chociażby w sposobie l'Union stosowania, européenne. czy w Euh, opisach, w donc, konkretnych językach na ce sont des etykietach. choses que Nie vous trouverez dans tłumaczymy les z etykiet descriptions. Nous ne produktowych, traduisons które pas widzicie, etykiety na les étiquettes telles szczepionkach czy quelles suplementach diety. pour tous nos Mamy suppléments buklepy, alimentaires. czyli takie etykiety Ce qu'on a, c'est des bouclettes, wielojęzyczne. c'est-à-dire des Obok macie étiquettes tą harmonijkę, taką multilingues. książeczkę, która jest Vous savez, naklejona do c'est opakowania. To une wcale notice un peu en nie forme jest d'accordéon. po prostu tłumaczenie z języka Et ça polskiego n'est etykiety jamais, presque niemieckiej. jamais, Każda ta une etykieta traduction jest du polonais vers przepisem d'autres langues. dostosowanym do Les przepisów étiquettes danego kraju. doivent être Bardzo adaptées au często cadre jest wiedza, która juridique de vos została pays respectifs. zweryfikowana i Donc très souvent, zarekomendowana les przez Urząd étiquettes sont faites Certyfikujący en danego réalité kraju. en Potwierdzenie coopération avec les autorités prawodawstwa compétentes takiego dans jest. les Znowu wyróżnia divers Duolife. pays. Można kupić produkt, On który peut ma acheter un etykiety produit, w Twoim języku albo nie jest vous pourrez trouver dostosowany parfois des do produits wytycznych dont Twojego les kraju. Wtedy étiquettes nie jesteś n'existeront pewien, pas czy dans stosujesz votre langue, produkt auquel zgodnie cas vous z normami ne saurez pas bezpieczeństwa, si vous czyli są utilisez tel ou tel produit bezpieczni też na pewno conformément aux normes de sécurité en zdrowo w vigueur dalszej odsprzedaży dans w votre Twoim pays. kraju. Kolejnym Alors passons à la suite, problemem, może jeszcze dodam tutaj à moins que je oczywiście, bo n'ajoute to jest też maintenant bardzo ważne, w jaki sposób quelques mots właściwości adaptogenne, czyli zwiększające naszą sur odporność na stres się ujawniają, bo l'effet to, que że tout cela a, que ce produit a wsparcie sur tutaj notre pod kątem système funkcjonowania immunitaire. powiedziałam, ale odbywa się to przede wszystkim poprzez wsparcie Ce qui chociażby se dróg passe, c'est que c'est un oddechowych, soutien qui est czyli jesteśmy apporté mniej aux voies podatni respiratoires, na ce qui va faire que infekcje, on które va są être związane infecté z plus difficilement. właśnie drogami Euh, oddechowymi, ale też les mamy infections se font tutaj souvent via les voies wsparcie respiratoires, procesów, które toczą się w mais les żołądkowi, processus dzięki czemu qui ont lieu dans szybciej le foie oczyszcza sont się nasz aussi organizm, accompagnés, ce ale qui fait też que przede wszystkim mamy notre wsparcie organisme est dotyczące purifié. C'est aussi funkcjonowania tego tout un narządu, soutien który na co apporté dzień au jest dość mocno fonctionnement obciążony, de jeżeli cet chodzi o organe qui procesy est soumis à rude metaboliczne i épreuve, właśnie euh, detoksykujące. puisque euh, Pamiętajcie o cytryńcu, bo le jest, foie est chargé de jest to taki détoxifier, składnik de nous protéger, oczywisty, de jeżeli faire de la chodzi o transformation. jeden z najmniej oczywistych, jeżeli chodzi Une des o choses les moins évidentes bioformułę, peut-être pour ce qui est de a cette bardzo cenny bioformule, jest une chose ból biolife précieuse, cela ma étant, jeszcze cette drugą plante qui est la właściwość, ulubiona plante zresztą pana doktora favorite Kardasza, du docteur i pan Kardash. doktor Le osobiście docteur Kardash, d'ailleurs, wybrał qui a cytryńca choisi do lui-même portfolio Pure Formula la właśnie schizandre, po to, żeby Was wspomagać. la Pamiętajcie schizandra też, że en latin. cytryniec jest adaptogenem, C'est un natomiast w adaptogène, cette innych schizandra, qui suplementach est disponible également Duolife, dans d'autres produits chociażby w Duolife, ne swojej serait-ce ilości que znajduje się również w Duolife My Mind. vous en Więc retrouverez też beaucoup dans warto Duolife My zwrócić na to Mind, uwagę, że par korzystamy z tej exemple. rośliny, bo jest ona C'est une plante à bardzo, laquelle nous bardzo avons cenna. recours souvent O ashwagandzie też już powiedziałam. car elle recèle Ile de beaucoup de przy okazji trésors. ashwagandy Alors, też ashwagandha, j'en ai déjà beaucoup. wspomnę, że mamy standaryzację Ce que wśród j'ajouterais pour ce składów qui est de l'ashwagandha, aktywnych c'est w il postaci y a une witanolidów. substance Witanolidy to są active, à składniki, savoir les które vitanolides, mamy je w ilości qui sont gwarantowanej, ici en ale quantité zarazem jest to garantie. Et en maksymalna même ilość temps, il dopuszczona do s'agit de la stosowania w quantité suplementach maximale diety, autorisée dans les a suppléments mianowicie 10 alimentaires. Là encore, mg à w dawce savoir 10 dobowej. mg I też bardzo par zwracajcie na portion. to uwagę, Euh, ponieważ witanolidy z Attention, les ashwagandy vitanolides działają de dobrotliwie na l'ashwagandha nasz organizm, sont ale autant de właśnie w tej bienfaits pour notre porcji, jaka organisme, została tutaj mais à zastosowana condition que i la ubrana posologie soit celle que w nous naszą avons suplementację, taka jest appliquée. też zgodna z Euh, wytycznymi il-
laquelle est d'ailleurs conforme aux consignes de l'Union européenne pour ce qui est de la sécurité de l'utilisation des produits. Il y a beaucoup de produits sur le marché, de moins en moins, cela étant, mais sur beaucoup de produits, la quantité de vitanolide est supérieure à ce qui est conseillé, supérieure à ce qui est raisonnable, et des doutes peuvent subsister sur les conséquences à long terme. C'est un peu comme beaucoup pour d'autres euh, substances qui vont avoir une importance physique, physiquement, physiologiquement, psychologiquement. C'est toujours la dose qui fait la, la différence. Comparaison qui nous emmène un peu loin parce que l'activité n'est pas la même, mais c'est la caféine qui me vient à l'esprit notamment. Lorsque vous buvez suffisamment de café, mais pas trop, c'est très bien pour vous. C'est bon pour la concentration, ça rehausse légèrement la tension sanguine. Mais lorsque vous buvez une tasse de trop, si vous buvez 5 cafés, 6 cafés au lieu d'en boire un, voire deux, est-ce que vous allez être encore plus concentré? Non. Finalement, l'effet va être inverse à celui que vous vouliez obtenir et que vous aviez obtenu dans un premier temps avant d'exagérer. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec les produits de la concurrence où il y a plus de ces substances actives que nous aussi proposons, mais trop en fait. Or, abondance de bien nuit. Alors, à des fins de marketing, ils vont peut-être mettre en avant le fait qu'ils en ont plus, mais c'est justement moins bien, c'est moins sûr, c'est moins respectueux de votre équilibre physiologique, physique et psychologique. Plus ne veut pas forcément dire mieux. Le plus est l'ennemi du bien. Le docteur Kardashev le dit d'ailleurs assez souvent, nous le rappelons souvent, la synergie est absolument cruciale. Une recette, dans une recette, ce qui est important, c'est les ingrédients et aussi la posologie, la quantité, les proportions. L'ashwagandha peut être aussi utilisée par les sportifs. Bon pour la condition physique d'une manière générale, pour le ressenti, la forme, autant pour ce qui est des indications, du moment de la posologie temporelle, matin, midi, soir. Ça, c'est encore un autre produit. Euh, un produit que le docteur Kardash a, dont le docteur Kardash a dit qu'il fallait qu'il se trouve dans le catalogue, c'est la maca. C'est une racine, alors c'est un extrait de racine de maca, c'est une plante particulièrement précieuse car grâce à ses substances actives, elle va euh, vous apporter des bienfaits pour ce qui est de votre libido, de votre vie sexuelle. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est bon pour la santé sexuelle, pour l'énergie, pour la fertilité, pour la circulation sanguine. C'est On me demande parfois lequel de nos suppléments alimentaires doit être utilisé lorsqu'on prévoit une grossesse. Comment se préparer au mieux à cet événement heureux et désiré? Euh, eh bien, la réponse, dans une large part, elle est là devant vos yeux. Maca, l'extrait de racine maca, c'est une substance végétale connue depuis des milliers d'années ou des siècles en tout cas, et qui est utilisée depuis longtemps pour ses bienfaits sur la santé, la forme sexuelle, la santé sexuelle des hommes et des femmes. Alors ça, c'est encore quelque chose de particulier, euh, encore un produit qui aura toute sa place sur vos étagères. Na opakowaniu niestety nie mamy możliwości zastosowania oświadczenia zdrowotnego. Alors, il y a Nie pas ma po prostu de, jeszcze nous na tą n'avons pas pu chwilę faire de wedle Komisji déclaration Europejskiej santé wystarczającej sur le ilości paquet parce dowodów qu'en fait, naukowych, by któreś ze selon świadczeń l'Union mogło się na européenne, tej la etykiecie littérature znaleźć. scientifique au Ale sujet des jeżeli substances actives contenues dans wejdziemy ce sobie do produit bazy est medycznej i encore będziemy chcieli przeglądać euh, tą bazę medyczną trop pod kątem pauvre. działania Euh, koronawirusów,
Cela Znajdziemy étant, niezliczoną ilość en cherchant, doniesień naukowych on trouvera de dotyczących nombreuses études potencjalnego scientifiques qui zastosowania laissent tworzenia penser kudzu tout w de même różnego que rodzaju le możliwościach. kudzu peut Jest ich tak aider dużo, tych możliwych zastosowań, dans że jest divers prawdopodobne, że cas de często figure. komisja Je jeszcze nie pense jest d'ailleurs que bardzo c'est gotowa do la raison wydania pour laquelle la żadnego z Commission tych européenne oświadczeń. a encore eu du Myślę, że mal. powstanie niedługo. Il y a tellement de travail à Ważny faire pour kudzu ce qui est de zawarty cette w nim substance active. C'est une izoflawony, substance active en fait znowu qui mamy apporte tellement standaryzowane de bienfaits składniki potentiels que cela demande czyli beaucoup de taką travaux scientifiques gwarantowaną, a et que zarazem la tâche est maksymalną telle porcję. que Wiecie, les kiedy choses vont Komisja lentement, tout Europejska simplement. Et écoutez, ustala si maksymalną la porcję Commission składników européenne aktywnych déclare do qu'il zastosowania w existe suplementacji, une dose to maximale de znaczy nic kudzu więcej do par tego, produit, że eh są bien, cela one signifie aktywne, que c'est une że substance mają one active. Si la skuteczny substance n'était pas wpływ, active, alors działanie pourquoi na nasze procesy déterminer fizjologiczne, une, ponieważ une tylko teneur w takim maximale? wypadku porcja, czy to w suplementacji, Ce n'est qu'à cette w condition leku na d'ailleurs przykład, ma znaczenie. qu'une Za chwilę portion, będzie taki que la suplement teneur gdzie będziemy mieć a mowę une o importance. porcji w suplemencie i On dawce w reparlera leku. de tout à l'heure Tylko d'ailleurs, w takim posologie, wypadku, w dose. Ce przypadku n'est qu'à ce titre dbania o et que bezpieczeństwo organizmu, pour cette raison, wytyczone są pour des raisons de maksymalne sécurité, zastosowania que l'on porcji. fixe To des znaczy teneurs najczęściej maximales. właśnie, że te składniki Euh, są bardzo aktywne le i fait mogą qu'une teneur realnie mieć maximale soit do déterminée wpływu na nasze signifie funkcje en fizjologiczne. soi que la Kudzu jest substance o est tyle active. ciekawe Alors, le kudzu i też fajne, est, że powinno być ou le kudzu, szeroko obecne w est portfolio naszych dans notre producentów. portefeuille. De nouveau, d'ailleurs, c'est un grand Wszystkie retour. Il avait disparu preparatiki pendant un Liqueur certain temps, Formula, nawet jeżeli mais chwilowo macie problem z ich il zakupem, arrive que, ponieważ nie są que one w certains sklepie, produits wrócą soient w indisponibles najbliższych dniach, czy też à w titre bardzo niedługim czasie provisoire, do mais vous naszego savez, portfolio, więc les tutaj produits nie ma mowy o tym, żeby qui ont ktoś vocation à faire partie opuszczał linię de Dual notre Life Pure portfolio Formula. O to się nie reviennent. martwcie. I kudzu Tout jest ce qui a takim une składnikiem, valeur który z a uwagi ze vocation względu na à tą rester ou à zawartość revenir minerałów parmi nos jest produits, c'est, arcyciekawą rośliną. cette plante, elle est Przede extrêmement wszystkim intéressante. kudzu bardzo sprawdza D'abord się parce w que le walce kuzu va organizmu z être wszelkiego rodzaju très nałogami. efficace pour ce Jeżeli qui est de la lutte contre zmagacie les z nawykiem dépendances. palenia, Si vous êtes z nawykiem sujet alkoholowym, au czy też znacie tabagisme, takie à osoby, to l'alcoolisme, bardzo, si vous bardzo connaissez pilnuję, quelqu'un żeby rozważyć qui est suplementację kudzu accro à la cigarette, ponieważ à l'alcool ou à autre chose, preparat le kudzu peut zawiera aider. składnik roślinny, Ce który produit mocno przyczynia się do contient regulacji i des wsparcia substances funkcji végétales sekrecyjnych qui, wątroby, czyli poprawia qui funkcję wątroby soutient, qui bardzo accompagne, ciężko, zwłaszcza jeżeli chodzi o nałogi exacerbe, qui renforce alkoholowe. les Tutaj capacités, to jest le nabój jak travail, najbardziej les zagrożony. compétences, Oczywiście, pour jeżeli ainsi dire, de stosujemy notre foie. jakiekolwiek D'ailleurs, przewlekłe terapie, en cas takie de stosowane wobec thérapie mogą dojść chronique do longue, vous uszkodzenia savez, parfois on se fait mal au wątroby. foie Warto parce qu'on suit rozważyć, une tak jak thérapie qui est Proselek. longue, qui est To są difficile, dwa składniki, nécessaire. które świetnie się C'est sprawdzają là aussi où un komplementarnie do produit comme celui-ci, stosowania, ou le czyli Proselec, Proselek i le kudzu, one się Proselec et le Kudzu. uzupełniają nawzajem. To Ce jest sont deux taki produits d'ailleurs synergizm qui doskonały, coopèrent très bien, a la jeszcze synergie entre eux dodatkowo est excellente. kudzu ma Le zdolność Kudzu d'ailleurs wpływu na a nastrój, czyli pomaga radzić sobie pour z tymi autre qualité zaburzeniami nastroju, d'avoir takimi des trudnymi effets momentami, kiedy positifs sur walczymy z votre humeur. jakimkolwiek nałogiem, nawet jakimś błahym D'ailleurs, c'est lié, vous przyzwyczajeniem, savez, la bo dépendance wiemy sami, że mène très stykamy się souvent także z tym à la problemami tristesse, à la mauvaise humeur, à psychologicznymi. la I dépression, à kudzu broyer du noir, tout doskonale sobie z tym simplement. radzi, bo wpływa Et też le kudzu właśnie na dobre fait coup samopoczucie double, i dobre puisqu'il nastrój. To jest accompagne, pomysł. aide le travail de Ten votre foie kolejny et en monoprodukt z plus linii Pure a Formula, des czyli incidences melatonina, positives którą teraz sur widzimy, to jest l'humeur. La właśnie taki mélatonine maintenant. La suplement mélatonine, c'est un diety, exemple gdzie po de pierwsze supplément wytyczne Unii alimentaire Europejskiej są bardzo pour różne, lequel jeżeli chodzi o les dopuszczalne consignes de porcje l'Union do stosowania w européenne sont très suplementacji, variables. a po drugie to jest Je właśnie parle encore ten une fois de składnik, posologie. który tutaj nie ma Cet najmniejszych ingrédient, wątpliwości, że to jest składnik roślinny, aktywny, sans le moindre doute, przepraszam, est składnik actif, aktywny, bioaktywny, który bioactif, działa. actif, efficace. Melatonina La jest mélatonine, w zależności od porcji naprawdę może selon la wywierać dose, selon les bardzo, portions, selon la bardzo posologie, znaczący efekt aura na toujours rytm snu, des oczekiwania, effets w naszym significatifs sur le organizmie. rythme de votre Stosowanie sommeil, sur regularnie votre rythme odpowiedniej de porcji i to vie. wcale nie znaczy Mais là, encore une wysokiej fois, porcji, bo też la dose fait la w différence. Et czasie, gdy w ne Polsce partez pas du spotyka principe que le się plus sera le profilaktykę, mieux. suplementy En diety,
Pologne, vous croiserez parfois des produits, des melatoniny suppléments więcej znajdziecie w alimentaires Duolife niż comportant powinna. plus de I to mélatonine wcale que nie vous n'en znaczy, trouverez chez że nous, chez ważniejsze jest Duolife. Et là, melatonina encore jest une fois, dobra ne dla tombez pas dans le ciebie, panneau. Ça ne dla veut twojego pas zdrowia dire i que le dla produit de twojego la dobrego concurrence est samopoczucia meilleur, i wsparcia bien rytmu au contraire. czuwania. Zobaczcie, Euh, tutaj, L'idée jeżeli chodzi o est oświadczenie d'appliquer zawodu, le które bon znajdziecie na dosage. etykiecie, Euh, odnosi się do 1 je miligrama. vous renvoie à Zaledwie l'étiquette, vous verrez le nombre de małej milligrammes. ilości, czyli 1 Cette miligrama, petite która quantité, c'est un znajduje się milligramme, w jednej le kapsułce milligramme qui se melatonina. trouve dans Już na une takiej capsule porcji można de zauważyć mélatonine dobre Biolife. działanie Sur cette portion, en utilisant prodrogowe, cette petite portion d'un wspomagające milligramme, vous ressentirez zasypianie. déjà les effets Dlaczego positifs de ce stosowanie produit sur melatoniny votre może sommeil. być Il cenne s'agit i notamment korzystne? du début du sommeil. Zobaczcie, S'endormir, melatonina to trouver jest le sommeil. hormon, La który mélatonine est un hormone, wydzielany un jest hormone qui est sécrété w okresie tak zwanego lors snu, czyli w momencie, du kiedy sommeil. zbliża się pora wieczorna, C'est-à-dire quand le soir melatonina approche. La rozpoczyna, że mélatonine, tak powiem, alors, swoją rolę w organizmie. Mamy commence pik son wydzielania travail, melatoniny, fait dzięki son czemu office. Le śpimy sommet spokojnie de przez l'activité mélatonine, c'est cały pendant le okres sommeil. C'est ce qui nous nocy permet en i fait rano de budzimy się dormir wypoczęci. pendant, disons, 8 heures et de nous I réveiller bien to, co reposés. widać tutaj na tym slajdzie, jak Vous się verrez bliżej sur cette przyjrzycie, diapositive, to widać, że z en y wiekiem, prêtant attention, im qu'avec jesteśmy l'âge, starsi, tym tej à melatoniny mesure que nous oddziela vieillissons, się mniej. eh W bien, większych szynkach nous produkują produisons, mniejszą sécrétons de moins ilość en moins de mélatonine. melatoniny. A co za tym Le corps idzie, humain im produit, jesteśmy sécrète de moins en starsi, i moins to de na pewno mélatonine. każdy z Et c'est nas pour doświadcza cela tego, que tym trudniej les jest gens, en nam vieillissant, oddać dorment de moins spokojny en moins, sen. Osoby se starsze réveillent tôt, se réveillent la śpią nuit. Les głęboko, vieillards, znacznie krócej, a dzieci śpią leur sommeil est doskonale, prawda? Nie mają superficiel jakichś par rapport à un ślepościowych adolescent. Vous wad, savez à quel point un śpią nie adolescent wtedy, kiedy savent, my un chcielibyśmy, adolescent sait dormir 11 ale heures generalnie profondément, im jesteśmy d'un sommeil de starsi, plomb. tym śpimy C'est gorzej właśnie ze c'est un względu na super ten pouvoir que l'on perd naturalny avec l'âge. rytm melatoninowy. Et la mélatonine, Suplementacja mądra c'est une question nie duży principalement de porcji mélatonine. Et cette melatoniny mélatonine, il est regularna important de może nas savoir bien la wspomagać w doser. tym La rytmie bonne dose dobrowym régulièrement, naszego c'est organizmu i important wbrew aussi. C'est pozorom cela qui va vous naprawiać permettre de nasze trouver ou de funkcje retrouver snu ou de i conserver odpoczywania. un sommeil Melatonina ma de jeszcze qualité. jedno La bardzo, bardzo mélatonine ciekawe présente zastosowanie, również tutaj une autre possibilité. udowodnione naukowo na Il est tyle prouvé mocno, scientifiquement, że pojawiły się doskonałe de manière oświadczenia relativement solide, zdrowotne, które pokazuje, que że les faktycznie bienfaits de la oscypka mélatonine może przyczyniać się sont do tels zmniejszenia qu'elle objawów peut tak zwanego jet lagu. réduire les Bardzo symptômes często de dzisiaj décalage o tym horaire. wiemy. Nombreux sont ceux d'entre nous qui Wiele voyagent, osób de plus en plus zmienia nombreux. strefy Nous voyageons de czasowe. plus en plus Ja mam wielu z Was pour des raisons klientów professionnelles et swoich pas seulement. bliskich znajomych, J'ai chociażby na de Facebooku i nombreux widzę, collègues parmi les miens, notamment, voyagent beaucoup. gdzie Wy On jesteście, gdzie regardez Facebook, mieszkacie. Ja vous, wiem, że Wy vous zmieniacie te verrez. strefy On a czasowe toujours en naprawdę permanence une poignée bardzo d'amis qui sont często. Macie à l'autre bout faktycznie du monde. taką możliwość podróżowania Et tant mieux, że c'est très możecie bien d'avoir la pracować possibilité de tak, voyager, że swój que ce biznes soit pour des będąc w jakichkolwiek raisons miejscu na commerciales, świecie que ce sprzyja to soit pour trudno, Life, que ce soit ale pour une też autre raison, doskonale que ce soit wiecie, pour, że par przypadkiem curiosité Duluth en daleko tant que podróży często touriste. męczy Mais ten jet ceux lag, qui voyagent et qui męczy zarówno savent, qui strefy ont déjà czasowe voyagé i loin, tutaj savent melatonina à quel point może le décalage horaire peut nam faire być mal. pomocą. Pamiętajcie, La że mélatonine, produkcja z ici, peut liniupiórfolio, vous être bo d'un certain zastosowanie go secours. przed wylotem, Utiliser, albo w appliquer, pierwszym dniu po avoir przylocie, przed recours à la położeniem się spać, mélatonine Wy znowu avant le niewielką départ, pendant le porcją, voyage ou le tutaj jest lendemain. wymienione pół Et là miligrama, wystarcza encore, prawie un jedna kapsułka. demi-milligramme, cela vraiment ça suffit. Un Może demi-comprimé istotnie suffit przyczynić się do largement tego, że à, przejdziemy tą zmianę strefy pour czasowej, ressentir czyli ten jet les lag effets, les merveilleux effets, les effets znacząco. bénéfiques I de melatonina la to jest taki mélatonine. składnik, Point który trop, każdy non, zna, faux. który Et puis la mélatonine, vous savez, c'est un łatwo produit que chacun rozpoznawalny na connaît. rynku pod Euh, kątem tego, że można stosować, można Bonne position sur suplementować, le warto marché, et puis on suplementować sait que c'est i bywa un produit que nous naprawdę sécrétons pomocna. naturellement, A que tout le monde kolejnym connaît bien. składnikiem z linii Pure Formula jest Passons po donc à la prostu suite. arcyważny produkt, Extrêmement arcyważny important, składnik, a mianowicie un produit important, astaxantyna. un Astaxantyna ingrédient jest important, l'astaxanthine. składnikiem, który jest L'astaxanthine wykorzystywany est w zespole
un produit que l'on trouve dans les algues. naturalne algi. Nie jest to takie bardzo ważne. To Le są nom algi, które dostarczają des nam algues przecennego, importe, ultracennego składnika importe moins, mais bioaktywnego, który przede la wszystkim bioactivité de ce przyczynia produit est się très do intéressante. wsparcia naszej odporności C'est d'abord pour des raisons w immunitaires, początkowej fazie infekcji. notamment Czy en début d'infection. pamiętacie, Je ne sais pas si vous avez, też vous en souvenez, mówiłam już o tym mais przy okazji któregoś ze j'en szkoleń, ai ale parlé une jeżeli fois czujecie się lors d'une formation. niewyraźnie, Quand on coś commence à se sentir łapie się, mal, on ne siać sait pas się, exactement zaczyna ce dać qui se zwierzęta, passe, on astaxantyna a un peu mal, stosowana właśnie w początkowej mal dans le fazach dos, mal à la tête. Vous infekcji savez, les débuts mocno d'infection, przyczynia się on do dit je ne sais pas ce que wsparcia j'ai, c'est un état wszystkich grippal. przeciwciał. C'est exactement le Sprawia, że te moment où przeciwciała przeciwko l'astaxanthine patogenom są peut produkowane vous aktywnie, aider szybko, à a lutter contre les także pathogènes. sprzyja minimalizacji stresu oksydacyjnego, który Le pojawia się stress wraz ze stanem oxydant zapalnym towarzyszącym qui arrive en infekcji. général et qui est une des Dlatego astaxantyna conséquences zastosowana de na początku l'inflammation. infekcji bardzo C'est pourquoi często c'est pomaga en début skrócić d'infection. przetrwanie i C'est ce też qui va daje nam takie permettre, lepsze dans beaucoup po de prostu cas, radzenie sobie z de chorobą. réduire la durée Ale de la tego pathologie. już na pewno nie kojarzycie. Alors voilà par contre Tak un myślę, produit chyba, que że vous ne connaissez ktoś pas, je miał pense, à moins przyjemność que quelqu'un słuchania parmi prelekcji, którą vous miałam ait eu przyjemność l'occasion wygłosić d'entendre kilka dni l'intervention que temu j'ai w eu le plaisir de Niemczech, we faire il y a quelques Frankfurcie, jours bo en tam o Allemagne tym mówiłam. à Francfort, Astaxantyna car j'en ai powinna parlé à nam cette się occasion. kojarzyć z Mais naturalnym l'astaxanthine filtrem devrait normalement nous faire UV penser chroniącym nas à un przed filtre szkodliwymi naturel skutkami nous promieniowania protégeant des UV. ultraviolets, des rayonnements ultraviolets. Stosowanie regularne Parce que astaxantyny l'utilisation przyczynia się do régulière de minimalizacji tych l'astaxanthine negatywnych skutków permet promieniowania, d'éviter de które juguler przede des wszystkim effets będziemy mieli délétères de la przyspieszone radiation starzenie ultraviolette, à skóry, savoir le większą vieillissement podatność skóry na prématuré de różnego la rodzaju peau, la schorzenia, vulnérabilité de la większą peau podatność à skóry diverses na pathologies, la przestworzenie. vulnérabilité de Tak więc la jeżeli tendance de la peau czujesz, że à przekonał s'assécher. się, a tutaj S'il y en bardzo a donc proszę, parmi będziemy vous qui ne kolejne sont pas konferencje w encore Francji, żeby widzieli convaincus, nous y właśnie reviendrons lors des o webinaires à venir, konieczności stosowania ochrony s'il y en naszej a, skóry dis-je, przed parmi vous qui ne sont pas promieniowaniem encore ultrafioletowym przez cały rok, convaincus de to l'importance myślę, qu'il y a à że w protéger formie votre peau kremu, w formie toute l'année, kosmetyku, vraiment myślę, sous forme de że crème, sous bardzo forme de warto cosmétique. S'il przyjrzeć vous się plaît, astaxantynie, która jest takim ne passez naturalnym, pas à côté wewnętrznym de filtrem l'astaxanthine, qui est un filtre chroniącym nie naturel et tylko nasze particulièrement efficace, narządy, qui ale protège też non właśnie seulement naszą skórę notre corps przed de l'intérieur, mais de różnymi l'extérieur, procesami l'enveloppe zewnętrznymi, qui est które là, przyczyniają się do przyspieszonego nôtre, starzenia i la utraty peau. zdrowia naszej Vous savez, il ne skóry. s'agit pas que de votre beauté, I jeden z d'avoir l'air ostatnich jeune, c'est aussi une już question de santé. suplementów z linii Pure Formula, zostały nam bodajże jeszcze Alors, 3, ale il tam nous en reste są trois, je crois, tylko. hein, Jest trois to witamina produits. D3 w Donc oleju la z vitamine czarnówki. D3 dans I tutaj znowu bardzo cette proste huile. rozwiązanie, wydawałoby się aż za Alors, proste. une I chose witamina D3 simple, peut-être trop simple wiecie d'ailleurs, oczywiście, że przyczynia się do lepszych euh, funkcji układu ruchu, chrząstek, kości, stawów, mięśni, c'est ale très bon też układu nerwowego. pour le Ale système zarazem immunitaire, daje też pour les takie articulations. wada Il y samej a aussi skóry, ponieważ jest ona tak cette vitamine, elle a un powszechnie, défaut, tak à powszechnie savoir qu'elle est rekomendowana do tellement stosowania, że répandue, tutaj elle est si wbrew pozorom populaire wydaje się, że que ciężko będzie przekonać il est parfois potencjalnego difficile partnera de convaincre un biznesowego, żeby partenaire akurat witaminkę commercial D3 z potentiel en Duolife lui disant que wybrał sobie na il faut służbę absolument do prendre de la nigelle nie de chez zastosował, Duolife, de la dlatego vitamine D3, de la nasza nigelle, witamina D3 puisqu'il y en a nie jest des zwykłą concurrents en ont witaminką aussi. D3 Bon, d'accord. i Mais la warto nôtre, właśnie na nią ce zwrócić n'est pas uwagę, une jeżeli szuka się vitamine w tym D3, całym ce n'est pas morzu une tych preparatów witaminowych. vitamine D3 Przede donc obtenue dans de wszystkim l'huile de mamy nigelle także comme dostosowaną les autres. porcję Pourquoi? witaminy Parce que D3, là encore, la oczywiście posologie naturalnej est witaminy extrêmement D3, bien choisie. C'est de la która vitamine jest D3 produkcją w naturelle, wielu krajach uznawaną za maksymalnie une dobową, portion a nawet jeżeli considérée dans będziecie chcieli beaucoup de pays suplementować comme la większą ilość dose witaminy maximale D3, d'ailleurs, si quand bien patrzycie même proszę vous w devriez jednostek, pamiętajcie, że w dépasser naszym portfolio les są też 4000. inne suplementy Vous savez, dans notre diety, które portfolio, il y a zawierają d'autres witaminę suppléments D3, alimentaires przez co qui jesteście comportent de la vitamine bezpieczni, nawet D3. jeżeli Donc vous łączycie êtes en kilka sécurité, hein. suplementów Même si diety vous, i nie trzeba się c'est-à-dire que zastanawiać, même si który vous faites un wybrać, cocktail de plusieurs żeby nie produits, wywołać vous negatywnych n'aurez skutków pas dla à naszego vous zdrowia. demander, ah tiens, Taka attention, porcja comment ne pas witaminy dépasser le D3 seuil. jest bardzo Cette wskazana, portion de zwłaszcza vitamine jeżeli D3 towarzyszy jej est tak zwany tło biologiczne, désirable, czyli notamment si on a le bon właśnie fond, oleje le bon specjalnie contexte, étant donné le wyselekcjonowane, które contexte biologique, à sprzyjają savoir ces huiles que uwchłanianiu nous z avons przewodu choisies pokarmowego. sur le A volet tymi et olejami są qui właśnie sont les meilleurs possibles.
Ces huiles sont bénéfiques en elles-mêmes, notamment l'huile de nigel. Cette huile de nigel qui n'est pas seulement un excellent dissolvant pour cette vitamine D3, mais qui est un contexte biologique qui va permettre à ces omégas, ces graisses non saturées, de faire leur travail. C'est ce qui va permettre aussi de l'effet positif aussi pour les tissus de vos cellules. Il y a une véritable synergie. C'est pourquoi l'effet bénéfique de la vitamine D3, qui est toujours une bonne chose dans les produits de la concurrence aussi, mais dans le nôtre est magnifié par le contexte biologique, par l'effet de synergie, par la présence d'acides oméga 6, oméga 9, ce sont des acides non saturés qui vont renforcer vos tissus, qui vont là encore, on pense à la radiation, on pense à l'assèchement de la peau, à la circulation sanguine, au vaisseau sanguin. Cette recette-là, qui est la nôtre, la vitamine D3, nous ne sommes pas les seuls à en avoir, mais cette recette qui est la nôtre est la meilleure. Et d'ailleurs, les comprimés sont un peu différents. Ce sont des soft gels, des gélules, pas des comprimés, des gélules transparentes. L'idée, c'est qu'il y ait beaucoup aussi d'huile. Et c'est ce que nous avons fait parce que la portion, la quantité de ce contexte biologique, à savoir l'huile de nigel dans notre cas, vous savez, c'est parfois un produit en lui-même, hein, l'huile de nigel. Et en soi, déjà, c'est un produit précieux, un produit de grande qualité. Et là, ce produit précieux, s'il en est, sert de contexte biologique, d'environnement biologique à la substance active elle-même. Alors voilà une diapo qui est restée en polonais, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je passe à quelques derniers éléments. Les superfoods. Les superfoods, donc super produits alimentaires, bon, bref. La longévité, c'est une notion à la mode, c'est vivre longtemps, mais c'est plus que vivre longtemps, c'est vivre bien longtemps. Pas seulement, vous savez, on peut vivre très longtemps, être malade et malheureux, ça n'est pas l'idée. La longévité désirable, la longévité recherchée, la longévité qui est précieuse, c'est vivre longtemps en étant valide, en étant en bonne santé, en étant heureux. Alors, quand je parle de superfoods, je parle notamment de la spiruline. La spiruline qui est un monoproduit, une formule dont je sais que vous l'aimez. C'est dans le Guiofit 10, entre autres. C'est un ingrédient bénéfique pour la santé. Les algues qui sont contenues ici font partie, comptent parmi les superfoods. Notamment des protéines que vous avez indiquées sur la diapo. Donc, c'est un produit intelligent. Et je sais que vous en souvenez, c'est un produit qui est très apprécié et un produit qui suscite beaucoup d'intérêt chez les gens qui promeuvent la santé, qui prennent soin de leur santé. Et le deuxième et dernier ingrédient dont je voulais vous parler de la gamme Pure Formula et qu'on peut appeler un superfood, un super aliment standardisé, c'est l'extrait de racines de berbéris, de berbérine, pardon. Et c'est un extrait standardisé à 95%.
absolutnie bezsprzecznie udowodnione działanie prozdrowotne do tego Et stopnia, że son są bardzo action duże sanitaire est ograniczenia, prouvée jeśli au chodzi o niveau możliwość stosowania où il y a beaucoup de glukozy limitations sur berberyńskiej la w diecie, capacité bo berberyna de spokojnie l'utiliser dans les mogłaby być suppléments. lekiem, C'est un produit który qui pourrait vraiment wpływa être un na médicament odpowiednią qui kondycję naszego affecte układu krążenia, l'état de zwłaszcza na notre poziom, poprzez système wpływ na poziom circulatoire, glukozy i cholesterolu we krwi. surtout en ce qui Regularne concerne le glucose et stosowanie le berberyny cholestérol. pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi, podobnie jak pomaga zachować prawidłowy Et poziom c'est un cholesterolu produit we qui krwi. permet de Ona jest maintenir le taka bon niveau de czerwona, cholestérol dans chcieliśmy, le żeby sang. była czerwona, C'est un chcieliśmy tutaj podkreśliśmy produit, też czerwoną on kolorę, voulait que ce ponieważ soit działanie rouge, on y tenait à ce que skutkowo ce soit ważne rouge dla układu pour montrer que krążenia, ça jednak agit sur le stworzenie układu système krążenia jest taka de plaga circulation sanguine, parce que les dzisiejszych maladies du czasów système właśnie, de to circulation jest to sanguine, c'est vraiment une plaie. podwyższony poziom Et là, cukru, c'est podwyższony vraiment poziom cholesterolu, le cholestérol et karczenie, le które glucose, jemy. c'est vraiment Berberyna ze względu na swoje zdrowotne des grands wartości dangers pour la jest santé. Donc, naturalna la i jest w berbérine, de stanie manière très przyczynić naturelle, się est do en wsparcia état de nous dobrej aider, kondycji naczyń krwionośnych. To był ostatni produkt z linii de Pure nous aider. C'est Formula, o un którym produit de la gamme chciałam Pure pokazać Formula jako dont je ostatni z voulais tej vous parler. dziesiątki. Et c'est et Mam maintenant nadzieję, że c'était le po dernier des większości 10 et dzisiejszego j'espère spotkania udało mi się przypomnieć Wam, jak cenne produkty que mamy w swoim vous apprécierez portfolio, ces jeżeli produits chodzi o euh, produkty très proste, précieux qu'on a dans notre gamme proste et do pour les produits simples. rekomendacji, bardzo mocno rozpoznawalne, ale też bardzo potrzebne i wyróżniające się, przypominam, skoncentrowaną Je tenais à vous porcją rappeler standaryzowaną, ces czyli my produits wiemy, ile jest standardisés. Ces produits melatoniny, wiemy, ile standardisés, jest là on sait astaxantyny combien de i wiemy, ile mélatonine, jest berberyny, jest jej zawsze de tyle samo, berberine jest ou jej maksymalnie de ces dużo i 10 my produits. On możemy sait combien il y en a. Il y en a le zastosować maximum w suplemencie qu'on peut diety, żeby appliquer przyczynić się dans do un complément optymalnej funkcji alimentaire waszych pour organizmów. permettre Pamiętajcie le też, że fonctionnement większość optimal tych suplementów diety ma na de votre corps. etykiecie Et donc, już dans la plupart des opisane cas, sur l'étiquette, il y a wskazanie déjà la w postaci description oświadczenia zdrowotnego, które możecie spokojnie wyszukać i nawet jeżeli zapomnieliście, des jak effets. działanie On connaît molekuły les effets Scindapta hinensis, czyli cukierniec de la hinensiolina schizandre, albo du maca, citronnier chinois to na opakowaniu czy też ou des w autres postaci produits. Et książkowej ça, vous le trouvez suplementu diety dans też le site internet. wiecie, co jeszcze Vous warto trouverez les uwzględnia descriptions vraiment rekomendacji. exactes. Ja dzisiaj bardzo Et dziękuję. To było donc, je nasze tiens pierwsze maintenant tout spotkanie simplement à po vous dłuższym remercier. czasie, a C'était notre première wiem, że formation one się depuis un certain powtarzacie, temps, mais je sais qu'on va en uczestniczycie faire d'autres. regularnie. Je sais qu'il y en aura régulièrement, il y en Wierzę, aura że d'autres. za każdym Et je sais razem będę également que à realizować chaque fois, co wy je vous potrzebujecie z rynku, raconterai czyli ce są to dont vous avez webinary besoin sur zgodne z le waszymi marché. Ça va potrzebami, être des z webinaires un waszymi peu prośbami. prolongés. Będą to webinary, które wychodzą, jeżeli chodzi o tematykę od liderów i będziemy starać się Et regularnie nous allons essayer wracać do régulièrement de szkoleń, revenir aux ponieważ formations one są bardzo parce Wam que ces potrzebne, formations a vous zarazem sont są très ogromnym wyróżnikiem nécessaires et c'est poranek. vraiment quelque chose qui fait Bo la dla différence chez osób, DuoLife parce słuchajcie, que moi, ostatnio moi-même, naprawdę już bardzo depuis często quelque prowadzę temps, tutaj très szkolenia i souvent, ja z bon, doświadczenia znam, diverses formations widzę, avec vous, je jak vois społeczność DuoLife comment la z communauté de tygodnia na DuoLife, tygodnia, na tydzień, z miesiąca d'une na semaine à miesiąc, l'autre, d'un mois à rośnie w siłę, l'autre, jeżeli chodzi o edukację augmente i wiedzę na temat se produktów i renforce świadomości en tego, connaissance des jaką produits et en niosą one conscience de la ulgę, manière jaką one dont niosą ze ces sobą produits korzyść, peuvent vous tak aider. by można było uwypuklać ich zalety, Et on connaît wystarczająco mieux, je vois que les gens zdrowego i connaissent racjonalnego mieux stosowania leurs intérêts et les avantages qu'il rekomendacji y a kosmetycznych. à l'usage Bardzo dziękuję rationnel za de dzisiaj. ces Dziękuję suppléments, wszystkim, ces którzy compléments alimentaires. na tym webinarze Et donc, się zalogowali, pojawili. Dziękuję całym merci à tous ceux zespołom qui ont été présents pour ce webinaire. menedżerów Merci à rynku, toute l'équipe des tłumaczy, managers. zespołowi marketingu, Merci à wszystkim l'équipe marketing osobom, pour l'organisation. grafikom też oczywiście i mojemu działowi Et PPC, czyli wszystkim osobom, które z donc, poziomu merci à tous DuoLife ceux jak zawsze włożyły całe qui, au serce, niveau de żeby DuoLife, ont ten webinar tout fait przygotować pour i que ce móc się webinaire z tą nową puisse odsłoną avoir dzielić. lieu Dziękuję Wam jeszcze et raz qu'on puisse se bardzo retrouver à nouveau pour ces za rendez-vous. Donc, merci beaucoup uczestnictwo pour i votre do zobaczenia participation et à już bientôt. niedługo. À bientôt, dans pas longtemps.